میں جو ہے وہ آپ کو سب چیزیں بتائیں گے، لیکن آپ سمجھنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں نا، تو اس میں ویبینار جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں پمفلٹ رکھ کے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کمپنیوں کے اوپر یا کوئی ایسی مطلب کہ وہ اس کے اندر بتا رہے ہوتے ہیں پلان، مطلب طوفان مچا رکھا ہوتا ہے، ایسا سمجھ لیں۔ تو مطلب ہم وہ طوفان مچانے والے ویبینار میں طوفان نہیں بتائیں گے، بلکہ ہم آپ کو ایسے ایک ریئل سسٹم کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو بس سمجھنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ کچھ دوست کہتے ہیں سر اسکرین شیئر کر کے بتائیے گا۔ آپ اسکرین شیئر کرنے کا جہاں پہ موقع ملے گا، یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو ضرور اسکرین شیئر بھی ضرور رکھیں گے، لیکن اب ویسے جو بات سمجھانے کی ہے تو آپ وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے اور سوال نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو مطلب ہم نے چھوٹی سوچ، جہاں پہ بھی جانا ہے چھوٹی سوچ دیکھ تو دے کر نہیں آنا، وہ کہتے ہیں نا، مشہور ہے، چھوٹی سوچ اور پیر کی موجے ایک برابر ہے۔ چھوٹی سوچ دے کر نہیں آنا، بڑی سوچ آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے اور بڑی سوچ دے کر بھی آنا ہے، کہ پھر انشاءاللہ آپ مزید اتنے آگے جو ہے وہ کامیابیاں آپ کے پاس آنے والے ٹائم میں اب جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور لوگ ہوتا کہ اکثر مائنڈ سیٹ ہمارا کمپنیوں والا ہے، کمپنیوں والا مائنڈ سیٹ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں اور نکل ہی نہیں پا رہے۔ ہم کیا بتا رہے ہیں کہ آج لگائیں اور آج کے دن کی کتنا آئے گا، دہاڑی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور پیسیو انکم اس لیے نہیں بن پاتی، اور مطلب کمپنیوں نے آج آنا ہے اور کل چلے جانا ہے، اور کمپنی نے کیا کیا، مطلب بڑا زور لگا لیں تو 3 مہینے کا، وہ یہ کوئی 3 مہینے بھی نہیں چلتی، لوگ تو ایسے ہی ہیں کہ ایک ایک ہفتے کے لیے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر لوگوں کا مائنڈ سیٹ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ آن لائن کے لیے مطلب ٹرسٹ ہی نہیں لیتے، ٹرسٹ لیتے بھی ہیں تو وہ ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کو مطلب یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہیں ہم 10,000 5,000 1 لاکھ 1 کروڑ لگا سکے۔ پیسہ ہوتا ہے لیکن لگا نہیں سکتے، کیوں نہیں لگا سکتے؟ نالج نہیں ہے، کمپنیوں نے مائنڈ سیٹ خراب کر رکھا ہے، اور دوسرا پھر ہم سیکھتے نہیں ہیں، سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ابھی بھی 40 منٹ کی کلاس ہوگی، ابھی آپ دیکھ لیجئے گا، کوئی لوگ آج آ رہے ہوں گے کلاس میں، کوئی جا رہے ہوں گے، اور کوئی مطلب کیا کرے گا، ایڈوانس میک آن کرے گا یا مطلب کچھ بھی ایکٹیویٹی رکھے گا، غور نہیں کرے گا۔ اگر آپ کیمرہ آن کر کے دیکھیں گے تو وہ مصروفیت کہیں اور کر رہا ہوگا۔ آپ کیمرہ آن کر کے ہم اگر کسی کا دیکھیں تو وہ ادھر ادھر کام کر رہا ہوگا، کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہا ہوگا، مطلب فوکس نہیں ہوگا، مطلب ہمیں سیکھنے کا شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے بچوں کو سکھانے کے لیے تو اسکول بھیجتے ہیں کہ بچے جا تو سیکھ، تو پڑھ لے، تو نوکری کرے گا، ہم اس کے لیے تو بڑا غصہ کرتے ہیں، بچے آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ہم آج یہ ہمارا اسکول ہے، میں خود بھی سیکھ رہا ہوں تو سکھا رہا ہوں، تو کیا میں اور آپ ہم پورا فوکس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پورا کا پورا فوکس کر رکھا ہے کہ آیا کہ ایک الفاظ بھی مس نہ ہو سکے؟ ہاں، اگر آپ کو جواب یس میں آتا ہے تو یقیناً آپ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو جواب نہیں آتا، پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کمپنیوں والا ہے، تو کمپنیوں کا مائنڈ سیٹ سے نکل آنا ہے۔ ہم ایک ایسے سسٹم کے اوپر موجود ہیں جو کہ نسلوں کا فیوچر ہے، پر کیسے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا۔ میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آج کی کلاس میں آپ کو وہ سکھا کے چلا جاؤں گا جو آپ کو کوئی نہ سکھایا ہو، وہ دعوے نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں۔ آج تک میں نے کلاس میں یہ کبھی نہیں کہا کہ جو میں سکھاتا ہوں وہ تو کوئی نہیں سکھاتا، یا میں نے مطلب کچھ بھی، تو مطلب کوشش کرتا ہوں جو آ جائے مائنڈ میں تو میں اچھا سے اچھا، آسان سے آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، میں آن نہ کیجیے گا، اوکے برادر، میں کسی کا بھی آن ہوا ہے۔ اچھا، اب آج کے ٹاپک کا ہمیں ٹاپک دیا گیا کہ حلال اور حرام کے حوالے سے ہمیں ضرور بتاتے چلیں گے، تاکہ بہت سارے دوستوں کے سوال رہتے ہیں تو وہ سوال جو ہے وہ کلیئر ہو پائیں۔ فرحان بھائی اور علی بھائی اپنا کیمرہ آن کر رہے ہیں، بار بار ان کا کیمرہ آف رہی ہے، سب کا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب مان کے چلتے ہیں، کسی کو اگر ہم بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے اپنی انویسٹ کرنی ہے اور پروفٹ کمانا ہے، پہلے تو اس کا مائنڈ سیٹ یہ جائے گا کہ یہ تو سارا ہی مطلب کہ حرام کے زمرے میں یا حرام ہی کماتے ہوں گے، تو یہ ان کا مطلب آٹو مائنڈ سیٹ چلا جاتا ہے، یہ نہیں، نہ وہ سیکھے گا نہ ہی وہ زور لگائے گا سیکھنے کے لیے، تو بس اس کو چاہیے جواب چاہیے اے آئی سے فوراً کنٹیکٹ، بس ایک ہی کلک پہ اس کو جواب چاہیے ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تو پہلے بندہ، میں ہوں چاہے کوئی ہو، میرا سوال ہوگا تو میں اس کے لیے انت تک محنت کروں گا، بٹھاؤں گا، سیکھنے کی کوشش کروں گا، تو میرے مائنڈ میں گھس پائے گا کہ آیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر انویسٹ ضرور کرنا ہوتا ہے، ٹائم ہم دیتے نہیں ہیں، اور پھر ہم اس کا رزلٹ نہیں مل پاتا۔ کوئی بھی سوال کوئی بھی ہو، یہ اس ٹاپک پہ نہیں، کوئی بھی ٹاپک اٹھا لو، اس کے لیے ٹائم ہم دے نہیں پا رہے ہوتے، اس لیے ٹائم دینا ہوگا۔ اب مان کے چلتے ہیں، تو
जैसे कि आप पहले अपनी इन्वेस्टमेंट लोग जो बैंकों में रखते थे, अब बैंक में जो रखते हैं तो उसके हवाले से, हाँ, पूरी मतलब कि हमारे पाकिस्तान कंट्रीज में फैला हुआ है या अदर कंट्रीज में भी, कि जो बैंक में पैसा रखेगा तो वो तो सूद ही खाता है, वो तो हराम ही खाता है, वो तो हराम ही है। तो इस माइंडसेट ये तो आप जितना बिल्कुल अनपढ़ बंदे को टच करेंगे वो कहता है बैंक में पैसे रखे हुए हैं जी, वो उधर से वो तो हराम होते हैं, वो उसको तो पता है इस चीज़ का। लेकिन उसकी आगे वाली जर्नी का उसके नहीं पता कि यार ऐसा जदीद दौर आ चुका है, इसको भी समझना ज़रूरी है। और इसके मतलब के जो सिस्टम आ रहे हैं या जिस पर ये कर रहा है, अदनान भी कर रहे हैं या और लीडर कर रहे हैं, तो कैसा मतलब कि इनकम सोर्स क्या है, कैसे इनकम आती है, क्या इसको फिर हमें समझने की ज़रूरत होगी, तो फिर समझ आएगी। चाहे वो चिट्टा अनपढ़ भी हो तो वो समझ पाएगा। अगर टाइम नहीं देगा तो वो पढ़ा लिखा भी नहीं समझ पाएगा। अब मान के चलते हैं बैंक में क्या होता है। बैंक में जो आप पैसा रख के चले जाते हैं, 10,000 है, 1 लाख है, 20,000। अब 1 लाख का मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, समझाने लगा हूँ। 1 लाख रुपए आप रखते हैं तो 1 साल वेट करते हैं। जब 1 साल वेट करते हैं, इस नीयत से रखा होता है कि यार आया कि ये मैंने पैसे रखे हैं और मैं 1 लाख के ऊपर जो भी उसको रिटर्न मिलता है सालाना, 10,000, 12,000, जो भी, इस इतना ही मिलता है। तो इस साल का 10-12 हजार कमाने के लिए क्या करता है, वो पैसे जमा करा के वो वापस आ जाता है। अब इसमें और इसका कोई दखल नहीं होता, कोई किरदार इसमें और बंदे का नहीं होता जो पैसे रख के आए। अब साल के बाद जाएगा या 2 साल के बाद जाएगा या जब भी जाता है, तो वो जो प्रॉफिट बना होता है उसका प्रॉफिट लेकर वापस आ जाता है। पाकिस्तानी रुपए के अंदर पाकिस्तानी रुपए उसको मिल ही जाते हैं। कोई दखल नहीं है, कोई किरदार नहीं है, कोई काम नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई मेहनत नहीं की, उसने वापस चलाया। तो मतलब उसका अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट इस नियत से रखा कि मेरा बढ़ता रहेगा, तो उसका प्रॉफिट ले रहा होता है। तो उसमें कोई उसमें किरदार नहीं है, तो वो सूद के जुमरे में मतलब कि जाता है। तो इस जहन से ना हर बंदा जान रहा होता है कि आया कि पैसे इसने रखा, तो इस लिहाज से वो सूद कमा रहा होता है। ये इस लिहाज से देखा जा रहा होता है, आम सोच। ठीक है। अब जब आप ओरिजिन सिस्टम पे आते हैं, तो ओरिजिन सिस्टम पे क्या होता है। अब जब इस सिस्टम की आपको इंट्रोडक्शन कराता है कोई भी लीडर्स, वो आपको बताता है ब्रदर एंड सिस्टर, मैं ओरिजिन सिस्टम पे काम करता हूँ, आइए इस सिस्टम को समझिए और इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, आप घर बैठकर डॉलर कमा सकते हैं। अब वो कहता है अच्छा जी मुझे बताएं क्या है। जब आप बताते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आपको प्रॉफिट होता है, तो वो सीधा सीधा उस टॉपिक, बैक वाला टॉपिक उठा लेता है कि मैंने बैंक में जैसे पैसे रखे जाते हैं, ये भी वैसा सीन आ गया। ऐसा नहीं है ब्रदर, बैंक में आपको कोई दावत देने नहीं है। आपको खुद ही मतलब कि सोचा कि आपको सुनी सुनाई पे गया कि आपने जाके रखा और वहां पे प्रॉफिट कमाया और आपका कोई किरदार नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आप ओरिजिन सिस्टम पे जब आते हैं, तो आप ओरिजिन सिस्टम की प्रोडक्ट खरीदते हैं। क्या प्रोडक्ट है इनकी? LGNS टोकन, इनका अपना प्रोडक्ट है। इसको जब आप खरीद करते हैं तो मतलब कैसे खरीद किया जा रहा होता है, पहले आपके पास पाकिस्तानी रुपए होते हैं, अब उसको बदले आप डॉलर खरीदते हैं। चाहे बैनान से खरीद लें, चाहे किसी लीडर से खरीद लें, चाहे जिस मर्जी से खरीद लें, मतलब वो भी आपने सिर्फ चेंज किया, एक्सचेंज किया, स्वेप किया। पाकिस्तानी रुपए से डॉलर तक आपके पैसे आ गए, डॉलर आपके पास आ गए, पाकिस्तानी रुपए चले गए, डॉलर आपके पास आ गए। अब वो डॉलर के जरिए आप जाके टोकन खरीदते हैं, उनकी प्रोडक्ट खरीदते हैं। ओरिजिन की जो प्रोडक्ट है उनका अपना टोकन है, उसको आप जाके खरीदते हैं, वो क्रिप्टो है, उसको आप खरीदते हैं। किससे? आप पॉलीगॉन की डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्विकसैप के ऊपर जाके आप डॉलर देते हैं और आप जाके टोकन परचेज कर लेते हैं। आप उनकी प्रोडक्ट खरीद ली। अब किस लिए खरीदी? मतलब आपको समझाने वाले ने, सिखाने वाले ने सिखाया ब्रदर एंड सिस्टर, आप इस टोकन को, आप इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो आप स्टेक लगाएंगे तो आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। अब आप उनकी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो प्रोडक्ट है वो आपने जाके स्टेक पे लगाया सिस्टम के अंदर। जब आप स्टेक पे लगाते हैं तो आपको वो मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आपके टोकन बनकर आपके पास आ रहे होते हैं, जितना आप टाइम देंगे। अब ये जो सारी चीजें आपको सिखाने वाले ने सिखाया और अपना कीमती टाइम इन्वेस्ट कर रहा है और आप भी अपना टाइम दे रहे हो सीखने के लिए। अब ये कोई 1 घंटे की गेम नहीं है, ये आपका मुसलसल सीखने का बिजनेस होता है। तो आप डेली सीखते हैं और सिखाने वाला डेली सिखा रहा है। अब जो सिखा रहा है तो उसका कीमती टाइम है, इतना डॉक्टर का भी नहीं है। डॉक्टर क्या कमाता होगा या सीनियर लीडर क्या कमाता होगा, आप कंपैरिजन कर लेंगे। मतलब
अगर एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर ने मतलब आपसे अगर आप अपना मरीज़ चेकअप करवाना है, तो 2000, 2500, 3000 उसकी फ़ीस होती है। तो बड़ा ज़ोर लगा लें, 15 मिनट, 20 मिनट का चेकअप होगा, तो वो आपको मतलब कि चेकअप करके आपसे फ़ीस ले लेगा, आपको लिख कर दे देगा, ये मेडिसिन ले लें, आप जाके खा लें। तो इतना उसका काम था। तो मतलब उनका थोड़े से टाइम के अंदर आपने उसकी फ़ीस पे करके वापस आ गए। तो एक ही बार उसका मतलब कि आपके साथ वो डिस्कशन हुई। लेकिन जब आप ओरिजिन सिस्टम पे आप आते हैं, तो यहाँ पे डेली लीडर आपको सिखाते हैं, डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं और मतलब 12 घंटे आपको सिखा रहा होता है। तो मतलब आप इतना टाइम तो डॉक्टर की मतलब क्या डॉक्टर 1 घंटा ही नहीं दे सकता? तो आपने यहाँ पे उसके बिजनेस का हिस्सा बन रहे होते हैं ओरिजिन सिस्टम पे, आपको सिखाने वाला सिखा रहा होता है और सीखने वाला सीख रहा होता है, और टाइम बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ हो रहा होता है। तो इसमें एनर्जी यूज़ हो रही होती है, इसका माइंड बहुत थक जाता है। तो एक जो काम होता है वो जिस्म से किया जाता है, एक काम होता है जो माइंड सेट से और ज़बान से, हाथ से किया जा रहा होता है। तो एक बहुत ज़्यादा काम है जो कि ऑनलाइन बैठ के आप अभी जो है वो मतलब कि अगले सीनियर का कीमती टाइम लेकर आप जो है वो नॉलेज इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो मतलब एक कितनी बड़ी मेहनत एक्टिविटी है जो सिखाता है, फिर उसको पता है अंदाजा, और किसी आम बंदे को नहीं हो रहा होता। मतलब जो जब बोलता है कि वो कितना थकता है, कितना माइंडसेट उसका यूज होता है, तो वो फिर सिर्फ उसको अंदाजा होता है जो सीख रहा होता है या सिखा रहा होता है, और कोई नहीं। ये आपका स्कूल होता है। अब आपका ये मेहनत हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। अब अगले स्टेप पे हम जाते हैं। जैसा कि आप टोकन परचेज कर लिया, अब स्टेक लगा लिया, तो आपको जो प्रॉफिट रेशो टोकन की मतलब टोकन के बदले में उनकी प्रोडक्ट ही मिलनी है। प्रोडक्ट खरीदी थी तो प्रोडक्ट ही आपको मिलेगी, उनकी प्रोडक्ट टोकन जो आपको रिलीज होते चले जाना है हर 8 घंटे के बाद। तो जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उस रेशो के हिसाब से टोकन आपको रिलीज होंगे। अब जो आपको टोकन रिलीज हो रहे हैं, तो उनकी जो रेशो है वो फिक्स नहीं है, राइट? उनकी रेशो फिक्स नहीं है। वो आपको 0.6 पॉइंट से लेकर 1% के बीच में हर 8 घंटे के बाद आपको मतलब 24 घंटे के अंदर मतलब 0.6 पॉइंट से लेकर 1% के बीच में आपके पास आ रही होती है। मतलब अगर आपके मतलब कि जो 100 टोकन आपकी अगर लगा होता है, तो आपको कितना 0.6 पॉइंट से 1% तक टोकन जो है वो आपको डेली मतलब कि बन जाया करेगा इस रेशो से। तो उसमें फिक्स नहीं है, 6 से 1 के बीच में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, इस चीज को आप नोट करके रखेंगे। अब आपको एक तो रेशो है जो आपको फिक्स नहीं है, दूसरा फिर आपके जो इसकी जो रेट है वो पल पल में ऊपर नीचे होता रहता है। इसको कोई भी दुनिया का टॉप लीडर हो, कोई भी फिक्स नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता कि अभी इस अगले पल में या पिछले पल में, मतलब पिछला पल तो रिकॉर्ड किया जा सकता, अगले पल में क्या रेट होगा वो कोई नहीं तय कर सकता। तो मतलब किसी बंदे के हाथ में नहीं होता कंट्रोल रेट। तो मतलब एक रेशो फिक्स नहीं है, दूसरा रेट फिक्स नहीं है, तीसरा मेहनत आपकी शामिल है। लीडर 12 घंटे आपके साथ होता है, तो मतलब आपको सिखाया जा रहा होता है, तभी जाके आप एक अच्छी इनकम जो है वो कर पा रहे होते हैं। अदरवाइज अगर आपको लीडर्स जिसने आपको इनवाइट किया, बिजनेस में ज्वाइन करवाया, तो वो सिर्फ आपको सिखाता भी ना, तो आपको एक ही क्लिक, कोई एक ही बटन होता है जो आपको कहता है ये दबा लो और कमा लो, तो फिर तो बात बनती। तो फिर वो भी पीकेआर में पीकेआर मिलता, तो यहाँ पे आपकी करेंसी भी चेंज हो जाती है, और साथ ही आपके सिखाने वाले ने हर चीज सिखानी होती है। पहला स्टेप वैलेट बनाना, अब वैलेट के पासवर्ड तक बताना होता है कि इसको सेव करना है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, फिर मतलब स्टेक कैसे लगाना है, फिर अनस्टेक कैसे करना है, फिर पीकेआर में जब आप सेल करोगे फिर कैसे आप निकालोगे, और आगे कैसे बढ़ोगे, किसी को बताना कैसे है, तो मतलब बैनान से डॉलर कैसे लेने हैं, तहरीर कैसे लिखनी है, ठीक है, किसी कस्टमर को गाइड कैसे, एक एक चीज मतलब आपको लीडर्स ग्रुप में, क्लासेस में, कहीं ना कहीं आपको हर जगह पे बताने की, सिखाने की वो कोशिश कर रहा होता है। बहुत ज्यादा इसमें माइंड यूज हो रहा होता है, टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो इसमें मतलब ना ही वो फिक्स हुआ, तो ना ही जनाब क्या नाम है वो बिना मेहनत के आपके पास आ रहा है। मेहनत भी हो रही है, रेशो भी फिक्स नहीं है, रेट भी फिक्स नहीं है, हर जगह पे आपका मतलब बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। तो आपके जो जो आपकी जो इनकम है वो आपकी
سود کے زمرے میں نہیں جائے گی. تو اس طرح آپ اپنے مطلب کہ سسٹم کے اوپر لاکھوں کمائے یا جتنے کمائے وہ آپ کا مطلب کہ سارا کا سارا ایک محنت میں شامل ہو جاتا ہے, نہ کہ آپ بیٹھے بیٹھے. ہاں, ہم اس طرح کہتے ضرور ہیں کہ آئیے اوریجن بزنس پہ وداؤٹ ٹیم, بغیر ٹیم کے ساتھ لائف ٹائم لاکھ ہزار ٹوکن کمائے, لیکن انٹری جب کسٹمر لیتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سکھایا جائے. نیت تو ہو جانی چاہیے کہ آیا کہ میں اس سسٹم کے اوپر حصہ بناؤں تو کل میں بھی سیکھ کے آگے بڑھ سکوں اور آگے سکھا سکوں. تو اس کی نیت ہوگی, چاہے وہ ایک کسٹمر کو بھی سکھا دے تو اس کی محنت شامل ہوگی. تو اس طرح وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور مطلب کہ اس کا جو ہے وہ محنت ساتھ ساتھ شامل ہوتی رہے گی. تو اس طرح جو ہے وہ مطلب کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ سود کے زمرے میں نہیں جائے گا. امید ہے میں نے آپ کو اس ٹاپک پیش جو ہے وہ جو آپ کے ڈاؤٹ تھے وہ کلیئر کیے ہوں گے. مزید ان کے اس حوالے سے کوئی سوال آپ کے بن رہے ہیں تو نوٹ کیے ہوں گے تو وہ ضرور مجھے نوٹ کروائیں, تو ہم کوشش کریں گے اس کو آسان لفظوں میں سمجھانے.